Chers économistes, salam alaikum, marhaba bikoum في حلقة جديدة من la 300 économique, un épisode qui porte sur l'économie monétaire et financière de semestre 4, plus précisément un chapitre, ou la dernière chapitre au niveau de cette matière, qui concerne le marché des capitaux. Donc في هذا الشابيتر إن شاء الله شخصيا كنعتبرها هي الريزومي ديال هادشي كامل اللي داز، لأنه من خلالها غتعطينا بحال واحد الخريطة اللي غترسم لنا لو مارشي دي فون اون جينيرال، يعني لو مارشي مونيتير ولو مارشي فينانسيي، يعني غتعطينا الخريطه الكبيره ديال كاع لي مارشي اللي كاين او نيفو دو مارشي دو كابيتو. ساشون كو او نيفو دو مارشي دو كابيتو سي لو تيتر الكبير سا مارش، ومن تحت منه كاينو تفرعات بحال المارشي فينانسيي، لو مارشي بانكير، لو مارشي انتر بانكير اكسيتيرا اكسيتيرا. كلشي هادشي ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نتكلموا عليه ونشرحوه في هذا الابيزود. دونك ريستي برونشي، ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نفسروا كل حاجه ايتاب باغ ايتاب. دونك اون كومونس. الوغ غادي نبداو بهاد petite introduction en général qui va nous mener pour avoir les résultats ديالنا ولا les définitions ديالنا. Donc premièrement, il y a longtemps, pour toute opération de placement ou d'emprunt, les agents économiques n'avaient d'autre alternative que de s'adresser aux intermédiaires financiers, notamment les banques. Donc, déjà, c'est pas la peine de faire le وقت. En général, au niveau du marché financier ou là, au niveau du marché monétaire, en général, l'intermédiaire la banque. Depuis la fin des années 1980, les marchés des capitaux sont devenus un lieu privilégié pour les agents économiques en quête de conditions meilleures pour leurs opérations financières. Donc, auparavant, quand le marché bancaire est concerné pour ce qu'on appelle les spécialistes. Ça marche. En général, ce sont les banques qui jouent le rôle d'intermédiation. يعني ما كاينش واحد اللي غادي يعوض لو رول ديال لا بانك au niveau de l'économie. Ça marche. Mais après 1980 بان واحد الشكل جديد ديال لي زوبيراسيون. دونك كاين دي زوبيراسيون اللي هما اسي فينانسيير اللي كتكون علاقه ديريكتومون ما بين لي ayants besoin et les ayants capacité. Ça marche. C'est ainsi que progressivement sont apparus plusieurs types d'instruments financiers tels que le titre, procurant à leurs émetteurs des coûts moins onéreux et à leurs détenteurs des rendements dépassant ceux des produits bancaires classiques, avec des possibilités de négociabilité assez souples. دونك هنايا بيبان واحد الشكل كنا هضرنا عليه في الحلقه اللي قبل من هذه. دونك بالنسبه للناس اللي ما شافوش الحلقات اللي من قبل، بيان سور كاينه توتين بلاي ليست اللي فيها بريسك 11 فيديو، غترجع ل 11 غتلقى فيها باللي تكلمنا على سكي كونسيرن لي تيتر. دونك لي تيتر قلنا باللي واحد الملكيه كتكون في هذاك لايون كاباسيتي دو فينانسمون، لانه ديبوزا الفون ديالو شي لايون بوزوان دو فينانسمون باش هذاك يدور الحركه اون جينيرال. دونك كيف ما قلنا لو روندمون ديال هذوك لي زاكسيون elle est plus rentable que un emplacement chez la banque. Le fait انني غادي نحط فلوسي في البنكه، يعني كي قلنا هذاك المثال ديال السيد اللي كيجيب 1 مليون دورو بار موا، يعني انه الفت يحط فلوسو غتعطيه البنكه واحد 1% 2% sur chaque million $. دونك هنايا غادي يحط فلوسو au niveau d'un marché qui s'appelle le marché financier sous forme des titres، يعني غادي يدير la titrisation ديال لي فون ديالو، et par la suite غادي يربح plus que les produits اللي كاين au niveau ديال لا بانك. هادشي هو اللي خلى ان لا بانك تبوسا انها تدخل كوم انترميديار au niveau du marché financier، وكلشي راه غتلقاو في ليبيزود اللي من قبل. دونك اون باس. Au niveau de l'économie, la question a dit qu'est-ce qu'un marché de capitaux et quelles sont ses fonctions. On l'appelle une question d'encadrement, ça marche, ou bien on l'appelle encore, si je me souviens bien, une question problématique. C'est quoi une question problématique? Il y a la question sur laquelle on doit agir, on doit répondre au niveau de l'analyse ديالنا. دونك انا en général هاد ليبيزود هادي كلها غادي نجاوب عليها فاش نجاوب على شنو هو لو مارشي دو كابيتو واشنو هما لي فونكسيون ديالو en général. Donc comme une définition d'un marché de capitaux, donc on doit premièrement
parler du marché. Marché, c'est quoi? Au niveau de la microéconomie, un lieu de rencontre entre des offreurs et des demandeurs. Donc, en général, c'est un lieu localisé géographiquement sur lequel il y a la rencontre entre les offreurs et les demandeurs. Autrement dit, une confrontation entre les offreurs et les demandeurs. Ça marche? Sur les marchés de capitaux, offreur égale agents à capacité de financement, ou demandeurs, les agents ayant besoin de financement. Ça marche? Donc, l'objectif ou l'objet au niveau de ce marché, c'est des capitaux à court et moyen à long terme. Autrement dit, c'est de la monnaie matérialisée par plusieurs produits, valeurs mobilières, des actions, des titres de créance, obligations, des devises, etc. etc. Donc, en général, on a un tarif شامل على le marché de capitaux. Donc, le prof au niveau de هذا الديابو هذا حاول انه يعطيكم من كل فنين طرب. و افو دو فير اج تشد هذوك المعلومات اللي كاينين وتركب جمله واحده اللي من خلالها غادي تشرح لي المارشي دو كابيتو. Donc je vais essayer par la suite comment je vais faire. Donc le marché de capitaux est un lieu de rencontre entre les agents à capacité de financement et les agents ayant besoin de financement pour un objectif d'échange des capitaux à court, à moyen ou à long terme, c'est-à-dire de matérialiser une forme ou toute forme de monnaie en valeur mobilier tels que les titres de propriété, les actions et les titres de créance comme les obligations et les bons de trésor, ou bien des devises contractées à terme. Ça marche. Donc حاولت انني ما امكن reconstituer une nouvelle phrase اللي غتخليني نبين بانني j'ai déjà compris le concept en général. Donc on passe. Donc on peut dire que le marché de capitaux est un marché qui représente l'ensemble des offres et demandes de capitaux à court, moyen et long terme. Ça marche. هو حاول من بعد انه يجمع هذوك الجمل ويعطيكم un petit exemple comment ça marche ولا كيفاش تحاولوا انكم تجمعوا هذوك الجمل. Ça marche. Parler du marché de capitaux, c'est donc parler de l'ensemble des marchés dédiés au financement de l'économie. اشنو بغا يقصد لنا هنايا؟ بلي مادام كتجبد المارشي دي كابيتو الا وكتجبد معاه ان انسومبل ديال المارشي، ان سوز انسومبل دي مارشي. Ça marche. يعني واحد المجموعه من الاسواق اللي تابعين لو مارشي دو كابيتو. حنا دابا باغ لا سويت غادي نعرفوا كل مارشي بوحدو واشنو هما المميزات ديالو واشنو هما الانواع ديال لي مارشي اللي كاين au niveau ولا sous le marché des capitaux. Donc on passe. Les principales fonctions du marché de capitaux, donc en général, à travers cette liaison entre la demande et l'offre de fonds nécessaires à la dynamique de croissance de toute économie, le marché de capitaux assure plusieurs fonctions, parmi lesquelles on peut citer la participation au financement de l'économie. Ça marche. يعني أول واحد اللي كيخلي لي الاقتصاد مفينونسي اللي هو le marché de capitaux. Ça marche. Donc en général au niveau de l'économie, اي اقتصاد كيف ما كان الا هو تيكون عند ثلاثه ديال لي مارشي، ان مارشي دو بيان سيرفيس، ان مارشي دو كابيتو، اي ان مارشي دو ترافاي. ça marche. دونك حنايا باش نفينونسيو المارشي الاول اللي هو بيان سيرفيس وحتى المارشي الاخر اللي هو مارشي ديال سكون ابل دو ترافاي، donc il faut avoir un marché de capitaux sur lequel on doit financer les deux marchés qui restent. Ça marche. Allocation efficace et optimale des capitaux. Ça veut dire quoi؟ ان اي واحد تيقلب على واحد الفينونسمون لواحد البروجي ديالو واحد الايدي البروجي ديالو بيان سور غادي يلقاها سور لو مارشي دو كابيتو، يعني ما عنده فين يتلف. واضحين؟ دونك كاينه واحد اللوكاسيون، يعني كنحاول اننا نديروا واحد التفرقه اللي تكون حقانيه ما بين كاع لي بارتي qui sont des demandeurs du fonds. Ça marche. Production de l'information. Ça veut dire quoi? كيف ما قلنا au niveau du marché كاينه une asymétrie d'information اللي خلات لا بنك انها تدخل au niveau du marché capitaux وتحيد هذيك l'asymétrie d'information. Ça marche. يعني تحاول انها combler les conflits اللي كاينين ما بين les ayants capacité و les ayants besoin de financement وتكون هي الوسيط لا غنى عنه au niveau des opérations financières. Gestion de risque. Lorsqu'on parle de gestion de risque يعني ملي certaines personnes كيمشيو كيتسلفوا من عند n'importe qui، دونك راه غادي يكون عندهم ان بتي ريسك au niveau ديال هذاك الفينونسمون لانه ما كيكونوش عارفينو 100%، ما عارفين شنو هما النوايا ديالو. كيف ما كنقولوا حنايا ما عمرك غتعرف اشنو في راسك حدا الراس. Ça marche. Donc on passe. دونك هنا غادي يحاول انه يشرح لنا كل وحده على حده، يعني يحاول يديفلوبيها. دونك انا جي ديجا دوني اون جينيرال الخلاصه كامله، دونك غنحاولوا نديفلوبي واحد شويه باش نفهموا. La participation au financement de l'économie nationale.
La fonction principale d'un marché de capitaux est de drainer l'épargne afin de le transformer en instrument financier susceptible de servir au financement de l'économie nationale. Donc, au niveau de la macroéconomie, on a comme S2. Donc, l'épargne est la première source de financement. لأنه les personnes qui ont un excédent au niveau de l'économie هما اللي غادي يخليو هما اللي غادي يديروا ce qu'on appelle واحد l'emplacement au niveau de la banque, bien sûr بهذاك الشيء اللي بقى tel que un épargne. Et par la suite ملي غادي يحطوا هذاك l'épargne غادي la banque automatiquement غادي telle est la redirection on va sous forme de capitaux pour les ayants besoin de financement. Par rapport au financement bancaire classique, le financement à travers le recours au marché de capitaux présente des avantages parmi lesquels on peut citer un coût avantageux. Elle est toujours vérifié que le taux de marché des capitaux sont généralement plus attrayants que ceux différents en crédit bancaire classique. Donc on a déjà mentionné ça. Donc le taux de rémunération au niveau du marché financier il est plus encourageux par rapport aux marchés ou le marché bancaire. Ça marche. Des procédures moins contraignantes كيف ما قلنا الا بغيتي تشد قرض من عند البنكه يعني خصك فريمون واحد البروسيس اللي هو très long ou parfois la réponse كتكون négative. Ça marche. Pour obtenir un crédit bancaire à l'entreprise et se mise à des multiples procédures administratives engendrant souvent des lenteurs au niveau du traitement du dossier de crédit. Ça marche. Donc on passe. Un deuxième thème est l'allocation efficace et optimale des capitaux. Grâce à la multitude des produits, le marché des capitaux permet une allocation optimale de l'épargne. Ça marche. Donc ça veut dire quoi allocation optimale de l'épargne كيف ما قلنا في واحد ليبيزود ما يمكنش لي انني نفينونسي واحد لاجون ايون besoin de financement ما عند واحد ايون كاباسيتي de financement. علاش حيت لي زايون كاباسيتي de financement sont rares. علاش كل واحد غادي يحط 100 درهم 200 درهم ولكن لي زايون بزوان دو فينونسمون كيجيو كيدوموندي حزمه ديال الفلوس يعني غادي يدوموندي 20 مليون 30 مليون. باغ كونطخ انا عندي دي بيرسون اللي كيحطوا مليون 2 مليون يعني ما يمكنش انه يفينونسي لي هذاك لا بيرسون كاريمون. سا مارش. دونك كندير الوكاسيون كنبدا نجمع بشويه بشويه حتى كنلقى هذاك المونطون اللي كيقلب عليه وتنوفر عليه ولكن تيكون فيها كيف ما قلنا واحد لو ريسك au niveau ديال la durée en général. C'est ainsi que chaque épargnant, en fonction de son profil, cherche le produit le plus adapté à ses besoins. Crédit à terme ou la moyen à long terme. Le marché des capitaux présente ainsi un avantage de taille, à savoir l'adossement de l'épargne en placement en fonction de la durée, tout en assurant une fluidité de fonds quasi permanente. Ça marche. دونك هنايا ما كاينش داك الاشكال ديال انه واش عنده ولا ما عندوش. دونك هنايا اون بيرسون اللي كتكون عنده اون كاباسيتي اوتوماتيكمون كيلكو سوا هذيك لا كاباسيتي تيدخل سور لو مارشي. صا مارش. يعني راه اقل حاجه يقدر يعطي 100 درهم في واحد لاكسيون بيان سور راه غتربح بزاف لونتربريز كتقلب انها تفينونسي ا كور à moyen et à long terme. Donc اي واحد غادي يشري لاكسيون ديالها في اي وقيته او pour n'importe quel moment, ça c'est bénéficiant pour هذيك l'entreprise. Donc on passe. Production de l'information. La régularité des cotations plutôt affichées par le marché des capitaux permet aux investisseurs d'apprécier de manière permanente la valeur des entreprises. La bourse de Casablanca la plupart فيكم غادي يكون شاف التصاور ديالها ولا غادي يشوف غير التصاور اللي داك الفيديو اللي كيدوز اشاك فوا تيكون مثلا شي خبر على لا بورس تدوز واحد التلفازه كبيره فيها معلومات خضار حمار ارقام داكشي كثير. دونك هذاك كيكون سكون ابيل اون شين دو فالور يعني ماشي شين دو فالور اللي كنشوفوا في الماركتينغ ولكن قناه اللي من خلالها كتعطينا معلومات مفيده على الشركه. واش هذيك الشركه عندها واحد القيمه ماليه واش غتربح واش ما غتربحش واش elle est dans le bon sens ou bien non. يعني كتحاول انك تاناليزي لا سيتوياسيون فينانسيير ديال هذيك لونتربريز ابارتير من هذوك المعلومات اللي عندك في هذيك الشاشه. L'information donnée étant fiable, d'un accès facile et relayée par les principaux médias financiers, presse financière, c'est un baromètre de la conjoncture économique. Ce qu'on appelle la bourse de Casablanca, il a facilité l'opération de l'information par ce qu'on appelle l'addition ديال واحد لو سيت اللي هو لو سيت بورس دو كازابلانكا اللي من خلاله كتدخلوا في اي وقيته كتقدروا تاخذوا المعلومات اللي غادي يخصكم او نيفو ديال نيمبورط كيل انتربريز يعني لا سيتوياسيون ايكونوميك ديالها سيتوياسيون فينانسيير etc. Ça marche. Donc on passe. En ce qui concerne la gestion des risques, chacun des opérateurs du marché en fonction de sa motivation trouve sa place au niveau du marché des capitaux. C'est ainsi que le marché des capitaux offre la possibilité de couvrir les risques
ou spéculer. Donc, on a couvrir les risques afin de se prémunir contre la volatilité des cours. Les produits de change, à terme sont l'exemple le plus illustratif à cet égard, du moment qu'il permet l'achat ou la vente de devises avant l'échéance. Donc, le marché de capitaux en général qui garde ce qu'on appelle la volatilité des cours. يعني ان الكور ديال اي entreprise ما غيكونش اللي هو فيكس، يعني غادي يكون flottant، يعني غادي يتبدل au fur et à mesure du temps. Ça marche. يعني يقدر يطلع يقدر ينزل، ça dépend ديال la situation économique. Spéculer la recherche d'une rentabilité à travers l'anticipation d'une évolution donnée des valeurs est également disponible au niveau du marché. Donc, on parle du hasard, ou là on parle des choses qui vont se produire au niveau du fil de temps. يعني هنايا كنديروا des analyses من خلالهم كنقولوا باللي هاد لو كور ديال واحد l'action يا اما غادي يطلع يا اما غادي ينزل. Donc on fait des calculs prévisoires, donc ce ne sont pas des calculs homogènes, ils sont basés sur le hasard. Ça marche, donc on passe. Il y a des typologies en général des marchés des capitaux. غادي نشوفوا شنو هما المارشي اللي كاين au niveau du marché de capitaux، يعني les sous-ensembles اللي كاين في المارشي de capitaux. Je pense que l'analyse اللي دار هنايا c'est au niveau du terme. Ça marche, au niveau ديال الوقيته ولا la durée اللي كاينه. Ça marche. Le marché de capitaux à court ou moyen terme, ça marche. Donc on parle d'un marché اللي هو moins de 7 ans، يعني ما كاينش فيه واحد la durée اللي هي طويله، maximum 7 ans. Donc on parle d'un marché monétaire. واضحين. Marché de capitaux à long terme, plus de 7 ans, c'est le marché financier. Automatiquement c'est la bourse. Ça marche. Ok, le marché de produits dérivés, marché où se négocient des produits dérivés permettant de se couvrir contre les risques de marché, risque de taux d'intérêt ou le change en particulier. Ces marchés dérivés sont des marchés organisés au degré à gré. Donc, les produits dérivés, ce sont des marchés, les hors marché boursier ou hors marché monétaire, des marchés qui permettent combler les pertes qui sont au niveau du marché boursier ou le marché monétaire, telles que les pertes générales au niveau du taux d'intérêt ou là, le change particulier au niveau des devis. Ça marche. Donc, chers économistes, nous allons essayer de نطولوش. Ça marche. غادي نوقفوا لا فيديو في هاد لي تيبولوجي اللي كاينين. دونك لا فيديو الجايه ان شاء الله غتكون مورا هاد لا فيديو ديريكتومون سور لو مارشي مونيتير اي سون فونكسيونمون، يعني غنحاولوا نشرحوا مارشي بار مارشي دقه بدقه حتى نوصلوا ان شاء الله نساليو هاد لي شابيتر. وكنوعدكم بانه غادي تكون واحد لا سيونس اللي من خلالها غادي نحاولوا اننا نعطيو لا ميثود ولا لا بون ميثود دو ريبونس او نيفو des examens ان شاء الله. دونك ريستي برونشي وبقاو متبعين ان شاء الله، راه غادي يكون داكشي مزيان وغادي نيسروا الامور. دونك هنا حتى ليبيزود جايه اللي غادي تبورتي سور لو مارشي مونيتير اي سون فونكسيونمون كنقول لكم السلام عليكم.